नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आज वीडियो को तुम मान को स्वागत। आज आम यही वीडियो रे तुम साहित्य बहिर पाठ 3 नकली हीरा विषय प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करबा। तेबे आ डेरी न करी वीडियो टी को आरंभ करिया पूर्व लाइक करी सांगा मानक पाखु शेयर करनियो आ चैनल रे जदी नुआ अछ निश्चित भाव सब्सक्राइब करनियो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करनियो आगो को मु जो वीडियो आनिबी तुमे माने तार नोटिफिकेशन पाई परिबो। तेबे आ डेरी न करी आमे एई विषय रो क्वेश्चन आंसर गुडी को आलोचना करिबा। एबे चलो वीडियो टी को आरंभ करिबा। राजा जणे केउ भली शासक थिले आमे विषय पूर्व वीडियो रे आमे पढितले ताले उत्तर टी लिखिबा। राजा जणे बुद्धिमान शासक थिले। 2 नंबर देखिबा राजा काहाकू तांको पुअर परामर्श दाता भाबरे बाछिले। राजा राज दरबार रे उपस्थित थिबा जणे युवक को परामर्शदाता भाबरे बाछिले। राजा तांको पुअर परामर्शदाता भाबरे बाछिबा पई समस्त मंत्री पारिषद वर्ग एवं जनता मन को संबोधन करी केतो प्रश्न पचारथिले एवं से प्रश्न रो उत्तर अनुसार तांकर पारिषद वर्ग एवं मंत्री माने तांको जे उत्तर देथिले सेथिरे से सहमति नथिले किंतु जणे युवक तांकर उत्तर सुचिंतित मतामत थिला तेणु से तांकर पुअर परामर्शदाता भाबरे सेही युवक जनकू बाछिथिले। 3 नंबर देख राजा केउ मानको प्रश्न पचारिले। राजा मंत्री और पारिषद वर्ग मानको प्रश्न पचारिले। युवक जनक नीरव थिले काहेकि युवक जनक काहेकि नीरव रहिथिले लेखिबा। राजांको प्रश्नर उत्तर देबाकू जाई मंत्री पारिषद वर्ग माने राजांको संतुष्ट करिबाकू मिछ कहिथिले किंतु से युवक जनक एही परी मिछ कहि पारि नथिले तेणु से नीरव होई ठिया होइथिले। 5 नंबर प्रश्न देखिबा। राजा युवकंक उपरे काहेकि खुशी हेले। मंत्री पारिषद वर्गंकर मिछ को राजा बुझी पारिथिले किंतु से युवक जनक बिना भयरे सत्य कहिथिबारु राजा युवक उपरे खुशी हेले। 6 नंबर प्रश्न देख पारिषद मानकू महाराज शेषर कौन कहले। पारिषद मानकू महाराज शेषर कहले मने रख कर्म ही भगवान सत्कर्म सच्चिंता मानव उन्नतिर मूल आधार सच्चट पणिया हेउची मानविकता तोषामत करिबा अनुचित तुम्भ मानकर प्रत्येक कार्य प्रजा मानक हित पई हेबा उचित। 7 नंबर प्रश्न देखिबा। युवक जनकू राजा असली हीरा काहेकि देले। राजांको उत्तर लिखिबा। राजांको प्रश्न अनुसार मंत्री पारिषद वर्ग राजांको संतुष्ट करिबाकू जाई मिछ कहिथिले किंतु युवक जनक राजांकर प्रकृत राजसुलभ गुण कहिथिबारु राजा तांको असली हीरा देइथिले। 8 नंबर प्रश्न देखिबा। पारिषद मानकू राजा नकली हीरा देबार कारण कोन। राजांको खुशी करिबाकू जाई पारिषद वर्ग माने राजांको मिछ कहिथिले राजा ए सब बुझी पारिथिले तेणु तांको नकली हीरा देइथिले। आस उत्तर लिखिबा। 1 नंबर प्रश्न देख आस निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखिबा। देखि विपरीत अर्थ शब्द गुड़िक आमे जानिचे एगुड़िक आमे जानिचे लिखिबा। कौन लिखिबा पुरुणार कौन हबो नुआ दुख सुख उपस्थित अनुपस्थित संदेह निसंदेह संतुष्ट असंतुष्ट नकली असली एही भली भाबरे विपरीत शब्द गुड़िक आमे लिखिबा। 2 नंबर प्रश्न देख आस गोटिए किंबा दुईटी वाक्यर उत्तर लिखिबा। शिक्षक दलगत आलोचना पई सुजोग देबे। एटा बिले विद्यालय रे जेतेबेले पढ़ा जिवो सेतेबेले एटा शिक्षक तुमर पिला मानकू केतुडी दल रे भाग करी ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर आलोचना करि परिबे। एबे आमे यार उत्तर गुड़िक देखिबा जे राजा पारिषद मानकू संबोधन करी केउ प्रश्न पचारले। राजा पारिषद मानकू पचारिले जे मु जणे ज्ञानी और सच्चोट राजा की। 6 नंबर प्रश्न देखिबा। पारिषद माने कौन शिक्षा पाइले। पारिषद वर्ग माने राजा को खुशी करबा को जाई सत्य ठारू दूरेई जाइछन्ती मनुष्यर परम धर्म को भूली जाइछन्ती जे कर्म ही भगवान सत्य अहिंसा सच्चटपणिया मनुष्यर परम धर्म सत्कर्मर फल सर्वदा मिठा होइथाय।
ग नंबर प्रश्न देखिबा एही पाठरू आमे कौन शिक्षा पाइलु। एही विषयटीକୁ पढ़िबा परे आमे जानिले जे कर्म ही भगवान, सत्कर्म सच्चिंता मानव उन्नतिर मूल आधार, सच्चोट पणिया हेउची मानविकता, तोषामत କରିବା ଅନୁଚିତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ମଣିଷ ବଣିବାକୁ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ? ଆମେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ? ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ? ରାଣୀ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଘର ଖୋଜୁଥିଲେ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେବ ପରାମର୍ଶଦାତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁବକ କହିଥିଲେ, ପାରିଷଦ କହିଥିଲେ, ରାଜା କହିଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ତୁମର ରାଜା କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମହାରାଜ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜା କହିଥିଲେ, ଯୁବକ, ପାରିଷଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ। এই 4ଟି ଯାକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେବ? ପାରିଷଦ। ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାରିଷଦ। ରାଜା ଅସଲି ସୁନା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧ, ସେନାପତି, ପାରିଷଦ, ଯୁବକ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ କ'ଣ? ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଯୁବକ। ଏବେ ଦେଖିବା, କିଏ ବଡ଼ ବଳବାନ? ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରିଷଦ ବର୍ଗ, ସମୟ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିବା ଆମେ ସମୟ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆସନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହିତ ମେଳ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ এই ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛେ। ଏବେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ରାଜା, ପୁଅ, ଦିନ, ଆନନ୍ଦ। ସେପଟେ ଦେଇଛି ଖୁସି, ଦିବସ, ପୁତ୍ର, ନୃପତି। ତାହେଲେ ରାଜାର କ'ଣ ହେବ? ନୃପତି। ପୁଅ, ପୁତ୍ର, ଦିନ, ଦିବସ, ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଲେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପାଠ୍ୟରୁ 4ଟି ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖିବା। এই ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଚିତ୍ର, ତେଣୁକରି ସେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା ରାଜା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ସେଠି ଲେଖିବା ପାରିଷଦ ବର୍ଗ। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନର ଚିତ୍ର, ଲେଖିବା ସିଂହାସନ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଯୁବକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜ ଦରବାରରେ କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି? ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି। କ'ଣ ସେ କାମଟି ଦେଇଛି? ମନରୁ ଗପଟିଏ 10 ଧରି ଲେଖି ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ତୁମେ ଏଇ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିଲ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ ଲେଖ, ଯାହାକି 10 ଧାଡ଼ିର ହୋଇଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗପ ଆସୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗପ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଭୁଲ ହେଉ ଠିକ୍ ହେଉ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।